وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجود والكرم من بيان بالخير Islam Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara Nabi Karim Sallallahu alaihi wasallam Ramadan Al-Qajum Nama Idul Fitr Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiq dan hidayah Muhammad dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tinggi Eid di Jumatul Mubarakah edition Eid di Idul Fitr Jumat Jibril Allah Taala wa Ta'ala binti kerja Ibu Salman Ramadan ucapan anak hadis Nabi Karim Sallallahu alaihi wasallam fitnu tuwaqis Idul Fitr Allah Subhanahu wa ta'ala fitnu Urutkannya remerciement Allah Subhanahu wa ta'ala remerciement
Allah Subhanahu wa Ta'ala fil aqwamu anwa Ramadan. Desan Allah Subhanahu wa Ta'ala pindamu lahus quraan dinesi untuk dia berusaha aku beli dalam tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pindamu semua sifia nafil dasawala susawat di dalam faraz. Jika aku pria faraz susawat di dalam susanjis faraz dari itu. Kemudian segi Allah Taala Taala pindamu semua kian langit ladang kiwapil lailatul qadar. Di lailatul qadar kau fiya ibadat dan salamillah shawwal bisti milwa ibadat. Sekian Allah Taala wa Ta'ala pindamu semua kilifin syuazia semua puri desan supli kali supli kitab Quran Karim wal Qur'an al-Hamid Quran Karim wal Qur'an al-Hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala bin couma desan dawa Ramadan Mubarak. Kemudian Quran Karim wal Qur'an al-Hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala bin couma desan dawa Ramadan Mubarak. Semi depan couma desan dawa Ramadan Mubarak. Tulis di Allah Taala wa Ta'ala fil awal Quran Karim wal Qur'an al-Hamid itu tapi civil avec les urbains. Quran Karim wal Qur'an al-Hamid itu tapi civil avec les urbains Allah Taala wa Ta'ala fil awal. And parmi différence qui est là.
wa ta'ala kafin desan tauhid desan ni seru dan formuli bidon Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim wal Quran Al-Hamid cuma tauhid tinggi sangat. Allah subhanahu wa ta'ala raconte dans circonstances qui tauhid tinggi sangat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Al-Karim wal Quran Al-Hamid pinjam wa wa'adna Musa salamina lailatan wa atmamna ashar. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam juga terus agar teman dosa sudah dikadu. Tapi jika teman dosa Allah Rabbul Alamin bila Musa alaihi salatu wassalam God ampuni. Dan bermaksud teman apa bila God ampuni. Okey, biasa dia terang apa yang menjaga dalam jis simpan jasa sendiri dia mancing Ramadan. Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam bila terang dosa apa yang kita masuk kado mengenai serai mengenai itu. Dengan ini kalau terang dosa pintu masyarakat lebih ada selabus. Kalau lebih lama selabus, pada selabus. Allah subhanahu wa ta'ala jasa lebih kecil ada selabus yang sana mencuba. Allah tak boleh istirahat. Lagi kita teman-teman seperti dia habis mencakap. Jadi kalau tak boleh istirahat. Wajar. Kaifiyyah cara finansial kado mengenai serai mengenai itu. Allah subhanahu wa ta'ala pinjaman ini kado dulu. Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam wafik dolar. Wafik tidak pakai syurga. Dia Allah subhanahu momen dimulai memberi grand tamanna, beri grand désir, menunjukkan kepada kita. Siapa tu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala lan tarani." Musa alaihi salatu wassalam cepat kepada dan cara ini cepat kepada semua dibantu problem pemerintahan mujizat semua terpindah sa kapasiti malah minta terkutik di bayar sekali jatuh kutik februari sekali jatuh kutik tuan dipindah sa kapasiti terpindah sa kubola terpindah sa kakosta untuk kapal dan cara ini istiqomah ولكن زر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني من أن الفرار وسمتعنا سيد الكمال سيبوجد كمال
Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullah alaih. Yang dia melakukan Kemudian puas Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam Jiddiman surat ke yamin huri Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullah alaih dia nekwa Kemudian baca yamin huri nekwa Jiddiman kedua Wallah itu Allah subhanahu wa ta'ala dia kita sampai menjadi kira tidak kawasi boleh kawasu Allah subhanahu wa ta'ala dia fasau fatran falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa Allah tabaraka wa ta'ala berjulur berjalwa berekleran bertanjur falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka mutanjur jibril wa kharra Musa sa'iqa Musa alaihi salatu wassalam fi quraish falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa awwalul mu'minin Kali ini dia bikin koneksons, dia buat Allah untuk berjawab sama juga hancur. Memang mana bisa boleh. Mensituat musubi, mana jalan ini, orang jalan adalah. Injillah Musa alaihi salatu wassalam. Nefwa jadi mandu. Allah subhanahu wa ta'ala ini bahawa. Misalnya Pauliye Nabi Subhanahu apa itu? Musa alaihi salatu wassalam pinjaman satu alam. Allah Rabbul Alamin pinjam tu apa? Lepas itu kerana hadis yang Nabi Subhanahu pada itu. Halat Musa alaihi salatu wassalam berjuang meminta rezeki. Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullah alaihi janoh, halat Musa alaihi salatu wassalam berjuang pada rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala jatuh Musa directement cepat kapal semua, si memang oleh semua akan alokasi merah, nepa pinjaman tu, nepa kita semua dalam aziznya Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Nepa Allah Rasul tiada ini. Ini saya kuat sama macam apa? Dikumpulkan saya kuat. Nepa pun ada begini, jadi saya kuat saya. Biar dapat kaji begini, saya tu kena begini saya. Jadi yang pun kesho, harus Musa cikgu dia umat Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Musa pun ada apa kau ini? Allah macam boleh apa kafir? Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pahala. Kisah nekwa kita pinjaman duala, dia betul-betul dalam lisya Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jipun kapal uji, bila apa pintu wasilah, isi logo kaitu usi cara wasilah, pasti jirik sah. Pasti mesti kita kata jirik dia pasti mahal Musa alaihi salam. Jirik sahaja mengtanya. Pasti jirik. Cuma ada merah bila nak wasilah, bila nak nanti menjadi Nabi Karim SAW, begitu pun tak ada jalan nanti menjadi. Bagaimana jirik itu jiwa Nabi Musa alaihi salam. Pas dong tanya apa kita azan tanya. Apa yang efektif Nabi Musa alaihi salam? Mula kita cakap. Kita pakai dulu. Itu Nasib alhamdulillah bantu ikram berbisnis dia. Mungkin tentu mengajar Jalaluddin Rumi rahmatullah alaihi wasallam. Mengajar Jalaluddin Rumi rahmatullah alaihi mem ki institusi channel है जब चीज लैंड में जीरा
qui fait montagne. Montagne pas en force. Pour être capable d'acquérir d'avoir Allah tabaraka wa ta'ala sur jalou à 100%. Pour être capable, c'est ça le Hadith Moussa alayhi salatu wa salam. Montagne pas capable. Alors ça vient directement le Hadith Moussa alayhi salam. Montagne pas capable d'absorber ça. Tandis que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur les et sur l'estomac mubarak, vient acquérir le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur Allah tabaraka wa ta'ala, sur nous complètement 100% dans lui. L'exemple qui est dit, moi je vais dire que rahmatullah alayhi dire, soit envie que tu sois directement pas baguetter. Que tu t'es pas senti là? Que tu sois comment respecter le Dieu. Que tu vas respecter dans la classe. Directement quand le soleil dit, mais si le soleil est respecté dans Dieu, capable de dire dans Dieu. Si vous mettez respecté dans la classe, capable de dire dans la classe. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu crois la classe à l'occasion, mais rage. Tu es capable de dire ça nous, Allah subhanahu wa ta'ala dans la complètement 100%. C'est là le Hadith Musa alayhi salam kan kapal Allah tabaraka wa ta'ala semata berkunjung sampai di alokasi merah jadi dia ziarah besar kado kita akan betul-betul mudah juga di kado betul Allah tabaraka wa ta'ala dia di bawah kita hidup sampai di belum mudah hidup betul tuan tauhid Quran tidak ada yang sebab wa tafsiran li kulli syai' التوحيد بنهاية كوبلة تجرى في الدتايل تفسيرا لكل شيء هذا موسى عليه الصلاة والسلام التوحيد هذا عيسى عليه الصلاة والسلام من أفضل أمتين سناي في الإنجيل هذا داود عليه الصلاة والسلام في الزبور الزبور من Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam जो कुरान एक सफेद चीजेवा कि अल्लाह तबारक व तआला पवित्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान एंजल को pakai kuali dengan Taurat, Zabur, Injil. Sangat manjur. Hikmah desan dalam Ramadan Isabin kuat bent kuat banane ku desan Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Tapi kuat banane. Jadi Quran kan desan dalam Ramadan shawwal qa'dah dzulhijjah muharram safar rabiul awwal rabiul akhir jamadul awwal jamadul akhir rajab syawal tapi kuat Quran di desan. Tuntas Quran di desan. Quran kan desan dalam Ramadan. Kalau dia Quran bin desan dalam Ramadan, dia Quran bin kumas desan dalam Ramadan. Bin kumas malah bin dalam Ramadan. Apa tahu semua Quran bin desan sedikit per sedikit. Kita Quran bin desan sedikit per sedikit. Kita pakai kumas Taurat. Kita pakai kumas Injil. Kita pakai kumas Zabur. Dan sebut juga tentang kumas Sifar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia. Mungkin desan Quran sedikit per sedikit. Première raison pour consolider l'estomac Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Deuxième, Allah tabaraka wa ta'ala me dire il va Quran descendre. Qu'est-ce que c'est? Excellent descendre, on va s'abaisser là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa innahu latanzilun min rabbil alamin. Quran descend par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi une descente? Nazala bihi ruhul amin. Au milieu intermédiaire,
Ruhul Amin Sayyidina Jibril Amin alaihi salatu wassalam. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Hadap Jibril Amin alaihi salatu wassalam Jibril disansal doa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bilisan arabiyyin mubin. Jibril disansal bi'adad Arab. Quran dijelaskan bi'adad Arab. Ikut dipenjelasan oleh Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam menulis doa. Quran dipenjelasan menulis doa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan sampai puluh salis doa. Apa jenama hukum salis doa baca pada doa. Quran dipenjelasan menulis doa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran dipenjelasan menulis doa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, Allah surah satu reaksi jadi. Kehadap Jibril Amin alaihi salatu wassalam berdia, Allah surah sallallahu alaihi wasallam sendiri sama. Allah surah sallallahu alaihi wasallam sendiri sama. Begitu masdir. Attention, un mot, ou un texte, ou une phrase à rester. Il répète ensemble avec la Jibril. Alors Jibril fait dire, Allah sur Rasul répète tout de suite. Alors Jibril fait dire, Allah sur Rasul répète tout de suite. Allah sur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu veux faire ça, vous dites aucun mot va rester. Un mot ne va pas rester. La cause c'est que tu peux dire ensemble avec la Jibril Amin alaihi salatu wassalam. Comment Allah Jibril Amin alaihi salatu wassalam peut dire, Allah sur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lui aussi peut dire ensemble. Vous captez, peut dire ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala descend un autre verset Coran. Allah subhanahu wa ta'ala descend un autre verset Coran. Pinjal la tahrik bilisanika. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, papa qui va l'inviter. Pas pressé pour lire quand la Jibril fait lire. Pas répéter ensemble. Pas pressé. Quand la Jibril Amin alaihi salatu wassalam fait lire, ou pas pressé, ou pas tout à l'heure, prends tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prends tous les temps, pas pressé. Voilà, c'est arrivé par le temps, les camarades qui disent, vous savez, les camarades savent, la France, les camarades savent parce qu'il y avait pas mal de choses à dire ça. Mais si on va dire ensemble vite vite, c'est la peau capable de rester, la lettre capable de rester, la France capable de rester, la lettre capable de rester. Ils vont pas rester captés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasulullah sallam, pas battu la langue vite, pas pressé, prends tous les temps. Quand Hazrat Jibril Amin alaihi salatu wassalam peut dire, prends tous les temps, captez bien après ouvrir, parce qu'il fait capter 100%, ça le mot responsabilité. Inna alayna jamana. Allah tabaraka wa ta'ala dit, fait capter 100%, ça le mot responsabilité. Moi qui peux faire capter. Qui veut me presser? Qui veut venir ensemble avec la Jibril Amin alaihi salatu wassalam? Kita semua ramai, semua responsabilité ça. Inna alayna jam'ahu. Semua responsabilité. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait dire pour que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam capte et préserver, rassembler pour l'Allah, de les prendre à l'Allah. Inna alayna jam'ahu. Que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam capter, préserver et en même temps rassembler pour l'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit, ça les hommes responsables. Laissez-le. Ya está destino como responsabilité. Mau pasti mau
Nabi Karim SAW font sur les dents. Quand le Coran fait descendre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à un sahaba, tu peux écrire un verset. Et tu as des précautions pour moi. Dans le commencement, c'est ça qu'il faut parler. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam quand il lit le Coran, un sahaba écrit. Mais quand il fait poser par le hadith, un sahaba va écrire. Commencement hadis pas joué. Attention à le mélanger en Coran avec hadis. Attention à mélanger. Quand un sahaba finit un pitié avec ça, il a permet d'écrire Coran aussi et écrire hadis aussi. Hadis, pas de écrire dans l'époque imam Bukhari. Ça peut dire comment dire, il fait aucune notion de religion. Comment dire, il faut avoir la risa. Il dit imam Bukhari qui compile les hadis bani. C'est comment dire, il pas de aussi il parle ça. Alors il peut aussi pas connaître les raisons pour ça. Jadi mungkin imam Bukhari qui compile les hadis bani, ça comment dire, maktab il parle ça. Alors il peut il parle. Hadis qui commence à compiler dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul sallallahu comment les dire parole, comment les faire parole, dans le sahaba écrire. Jusqu'à même vous trouvez dans le Bukhari Sharif. Que Allah sur Rasul sallallahu quand il fait causer, dans le sahaba va écrire, et dans le sahaba va dire pas écrire. Non, vous avez dit l'histoire des mots. Ben sahaba ne peut pas écrire. Ben sahaba ne peut pas écrire. Qui ne peut pas écrire? Ben je ne pense pas Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il a bon sens. Il a bon goût. Il ne va pas arriver de côté. Il ne va pas arriver sur le parler. Et même si on ne peut pas parler. Mais dans le jour, sur les petits tiers d'un côté, vous allez écrire et ça reste. Je vous parle à cette posée, ça restait, et je ne peux pas écrire. Man sahabat yang écrire. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il a passé avec les sahabat, il n'a pas écrire. Man a dit à la sahabat, parfois, vous pouvez poser, vous avez beaucoup d'écrire, il n'est pas bon d'appeler. Vous pouvez poser par écrire, il n'est pas bon. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est piqué avec le mot. Il n'est pas un sahabat. Les dieux écrivent tout. Et Allah sur Rasul sallallahu pinkat selalang di monte bija hadza lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sase dalam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ada hak main Rasulullah. Tidak boleh apa ada hak main Rasulullah. Ya Quran jawab yang jawab adalah bahwa in huwa illa wahyun yuha. Sa Rasulullah tidak patut sebenarnya excepté par révélation. Quand Allah fait la révélation de la clé. Aucune chose n'est pas causée même pas. Non, yang tiba adalah hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di pikiran sahabat écrit. Les hadiths qui commencent à compiler que ça a des problèmes. Mais il y a un moment donné que pas écrit. Dans le Coran avec hadith à mélanger. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sahabat qui écrire. Un parmi les katib, déjà c'est qui écrit au wahi comme desan. Un parmi, on va mentionner un parmi. C'est Sayyidina Amir Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Amir Muawiyah radhiyallahu ta'ala un parmi les katibé wahi. Kita wahi desan qui écrit. Risco Siapa yang jibet Siapa ni pak Mudah sampai Muawiyah Radhiyallahu jitu Jepang mudah jitu Dan jiban siapa tak keluar Dia bisa dapat kebiasaan Pahal sampai Muawiyah Maka dia tumpah Siapa sampai Muawiyah Baca dia betul dia bisa tahu Dan jiban siapa Ini Quran tu dia doang Pahal sampai Muawiyah Maka dia kebiasaan
Et Quran qui décrit ça, c'est petit après de continuer de l'expliquer. Ada Nabi adalah dan sahabi, ini entah dengan kaki diwai, ini kriawai. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Quran apa kriya? Sama kuch kriya. Kuch kriya. Mengaku, lurus, berlesu, akhirnya tak kriya. Takkan kita jadi kriya apa ni? Sana ngaji surah lagi, udara ngaji biasa lagi, udara baca surah lagi, udara baca surah lagi, iman panik. Takkan juga boleh. Dalam lepu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka pindah lagi untuk Muslimah Kazzab. Ada Bakar Siddiq radhiyallahu pindah lagi untuk Muslimah Kazzab. Muslimah Kazzab paling makajani jadi kali boleh. Kalau ada Bakar Siddiq radhiyallahu pindah sana bela, tutup pindah boleh dalam pindah kelas jihad. Yang ada Nabi Karim SAW sebelum kita kelas profet bisa ada jihad. Nah Muslimah Kazzab ni dekat sana jibinnya orang asli jadi. Kita berlalu Musalman avec Musalman Kazzab sur avec croisé 700 hafiz Quran shahid 700 hafiz Quran shahid de dalamnya tertulis de dapat serve 700 hafiz Quran shahid Hadap Umar radhiyallahu ta'ala tak bincangkan disyukir Jika ada Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sisa kunci kunci pakai dan semua, ketika pun habis waktu diskusi Quran. Bisa buat semuanya, kita lihat conpile Quran. Ramas dua keterbinan ini. Sarana di surah lagi, sarana sampai surah lagi, sarana versi lagi, Quran itu sangat conpile. Ada Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak Umar radhiyallahu ta'ala, jika ada jamaah, bersama sama bantuan berjumpa dengan itu. Dan travail que Nabi Karim SAW pas faire ce que Jawab biasa. Umar radhiyallahu ta'ala dit pour promotion islam. Même Nabi Karim SAW pas faire, mais si nous préférons dans l'avantage d'islam, c'est un bon qui se regarde. Ada Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kita refleksi lah dengan dia que Allah tabaraka wa ta'ala final ouvrir à religieux. Final ouvrir à religieux. Pakai kuma Allah tabaraka wa ta'ala fi ubedi ala kuma Allah fi ubedi uji ala kuma radhiyallahu anhu mana raison Bapak ini dah jumpa boleh apa lalu lagi ada kena raison Muhammad Muhammad rahmatullahi terjadi cuma masih tak ada bila pun cuma lah bila pun besar bila pun kurang dijemput dijumpa Apa yang lalu nak buat, ini jangan lagi. Ada itu kecil, ada itu pasti selalu berkota. Jadi dalam negara Amerika kuas tadi, pada masjid, sebenarnya sebuah orang ada. Al-Azuzi nak buat kita orang mengikuti dalam negara kita raja. Jadi kita buat kita raja, kita kali alimi, nurani, sabina, sekolah alimnya, ini kan ada mesti dengan sistem Arabi. Mereka orang Muslim jadi apa? Cara tu, ada jadi ni raja. Dan dia wajib mengikuti apa? Wajib mengikuti apa? Kita pergi dulu, kita ni orang kita. Jadi bila sesuatu kita juga. Jadi bila sesuatu Quran saya ke Muhammad Ibrahim kita rahmatullah alaihi wasallam. Jadi semua alhamdulillah boleh saling dulu tahu kecil dulu. Jadi kalau kalian itu alimi nurani sabina, mana mesti bin asisti. Harap Bakar Siddiq kerjaannya boleh lalu. Finalement, dia mencari responsabilitas sahabi, conpile di sini pakai apa di sini soal solusi yang bisa mengontrol kita ini. Conpile L'essentiel, c'est qu'il est là pour apprendre là. On va faire
Asli essentiel c'est qui m'en parle. Courant. Fit déjà en des autres. En fait, on peut dire que les autres descendent bien en l'autre. Mais quand il y a des comme ça, ils descendent bien des autres. Avec souvent il y a une place d'abord. Mais ça va pas les intéresser les descendent. Mais quand il y a datanya si Pak. Punya surah kita sama datanya si Pak. Surah Al-Qamar. Punya surah kita sama. Punya ni surah Baqarah. Sebab dia surah kita sama. Alam ni kita kita bisa dapat satu dapat situation dan seorang kita sama. Dans l'époque, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala, ban sahabat letak pintumas compile Quran. Di sana kita melihat kuasa pas surah Fatihah, Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, Maidah, An'am. Di sana kita bisa lihat. Ban sahabat ini service l'esprit, tetapi service l'esprit, tetapi service l'esprit. Alhamdulillah, alhamdulillah, tout les pensées, je t'accorde là qui pense sahaba fin compile sa Qur'an par qudrate ilahi tumali Allah dans le mahfouz. Pareil qu'on y a Allah dans le mahfouz, comme ça fin compile sa Qur'an. Là aussi vous savez comment il est dans la vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit moi tout ces sacrements préservés. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sakurana makin besar, bukan berbeza. Allah tabaraka wa ta'ala bilang la tabdila li kalimatillah and le cuba buka bahasa. Quran cuma pintesan dari Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam sebut. Alhamdulillah dari katul sabane Quran la apa pakai and le buka bahasa. Bukan bahasa de, itu bukan bahasa. Kita bukan bahasa de. Pasti di kuman maida. Ujian lalu ditumpi. Kemudian kasan sekian ini baik semua ada. Baik macam tiga. Alih Ramadan berjalan di Hafiz. Untuk kita Hafiz, ni sudah dinalai dan bintik. Untuk kita Lim tawassut al-ayat dinalai, tawassut di ayat dinalai. Mekansil biasa di sudah dibuat ada biasa. Bukan kita pakai Hafiz dah. Ni gagal usah saja. Di bab kala dewa. Ni hati pada yang ni pada dewa. Ni bukan jadi Allah sedang ni bab kala dewa. Suatu yang ada di dalam pada yang ini. Mereka kasih dia ni. Jika masih ia kasih entah dia kasih sah. Upah kapal dia ni. Suatu sedang bukan dia ni. Mereka kapal entah. Ulangan baru dia kasih. Upah dia juga kapal. Ujian mereka kerja ada sesuatu cuma jiwa. Upah kapal kerja orang. So mereka cuma dulu pada dia. So mereka pada dia. Orang itu besar. Wahanda Allah bin Mayyisa. Allah tabaraka wa ta'ala dia wajib desan selalu cuma Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Betul di dalam ini film Quran apresi. Nampak? L'Amérique fait projet Quran. L'Amérique fait projet nouveau Quran. Un nouveau Quran là qui était cuma biasa qui répétait, pinci sama biasa. Man biasa qui répétait dans Quran pinci ni. Finalement biasa tapi kembali lagi. Kita tapi kembali lagi, mau kembali. Parce que le Coran, quand on a une répétition, mais dans cette répétition-là, il y a une sagesse là-dedans. Un mot qui a changé d'un verset, un mot, ça, un mot change tout ça. La cause ça veut dire un verset, le détail de verset.
Ça, c'est un autre sujet. Qui est un verset dans le Coran, il détaille un autre verset. Dans sa verset là, comment tient ça? Dans l'autre verset, quand vous pouvez répéter, mais plus tu vas dans l'autre phrase, vous pouvez détailler sa verset là. Vous voyez comment ça verset Coran là. Et personne n'est capable de personne qui comprend qui fait ça Coran. Alors après, trouver à certains complots féminins, je de la manger, il y a un extrémiste, une cinquantaine, soixantaine du monde dans l'Amérique, qui veut célébrer World Trade Center demain, le 11 septembre, alors vous prenez le Coran. Un jour, vous prenez le Coran. C'est ça que je vais célébrer demain. Donc, dans la manger, qui me dit, qui même l'Amérique, même son président pas d'accord, son secrétaire pas d'accord, secrétaire d'État pas d'accord, même l'Angleterre pas d'accord, la France, tout le monde condamne ça. Tout le monde condamne. Et seulement, fin arrivé, je dis que le matin, le public au sein de la masjid, levé à Radio Plus, il a annoncé qu'il s'est arrêté. Et ce qui m'a appris, l'idée de l'évolution aussi, il commence à sonner la suite. L'idée de l'évolution aussi, de ce discours, de sonner la suite pour dire, il commence à qu'il y a une information qui n'a arrêté. Mais il n'y a pas pour ça veut faire pour une fois. Pas pour il a arrêté. Comment il a arrêté? Umpama les gens qui comptent, mais c'est moi les gens qui peuvent la loi de l'Amérique qui a pas ça. Il a arrêté une autre, même pas fait. Mais comment il a arrêté? Il a de plus comment il est bien dans sa levée. Comment il finit dans sa bêtise? Et comment il a arrêté? Comment? L'État, le 21 convention, trouvé. Ce qui n'arrête ça, c'est un chef de guerre américain qui est d'Afghanistan là. Avec cette déclaration. Il fait une déclaration, il a dit à l'attention sur le président. Il dit si je donne des là-bas avec ça dans l'Amérique, 24 heures, Américains ne vont pas rester en Afghanistan. De la vie, vous pouvez vous misère en Afghanistan. L'Afghanistan, il commence à menacer. Il dit qu'on a pire en Afghanistan. Ça dit que c'est un parti qui était là aussi, je dois perdre cette sympathie là aussi. Pour remonter un sentiment anti-américain dans le monde, qui n'est pas capable de contrôler. Là où le président vous est, il a vous êtes une démarche, mais là, l'autre qui est avec ça. Qui ne va pas motiver la République. Il a joué la loi de nous. Qui est la République, pas gagner de motiver. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas, il y a la ça aussi trouvé. En tête, oui, les extrémistes qui veulent faire ça. Mais qui s'en a qui n'arrêtent ça, c'est l'imam de l'Amérique, qui dit qu'on a une rencontre avec son extrémiste, puis il a un dialogue, il récit spirituel, parler à Coran. Aujourd'hui, le spirituel parler à Coran, parler un récit pour en ça, puis le réénoncer pour trouver l'intention que Dieu là. Nous disons maintenant, ça va l'extrémiste qui fait puis le Coran là, demain notre convertir d'accepter le Coran. Dans les passés, beaucoup finissent dans l'histoire comme ça. Parce que tu fais un complot contre le Coran, finalement, je veux convertir les musulmans. Beaucoup finissent dans les passés comme ça. Alors, à nous, tu m'as dit là, je dis comprends. Qui est d'accord avec qui est là. Nous disons qui demain pour aller plus bien que Allah tabaraka wa ta'ala de Dieu qui est derrière. Mais seulement par frère, pas pour qui va dire que ça définit. Pas pour qui va dire que ça définit. Ça, on est que ça. Il paraît que moi j'ai une volée avec la pointe de la case. Il va pas direct ça. À soi, il vient essayer de la pointe de la case, il va pas direct. Il vient de taper, il est sur le dos, sur le dos. Il teste. Si les peines tapent, il n'a rien de trop, il tape sur les pieds faux. On va pas nous trouver le problème, hein? Si les tapes sur les pieds faux, vous levez, il finit par être monter, vous mettez la carte, vous réveillez. Mais si personne ne va lever, la lumière par la lumière, il connaît la promotion, il a rien à avec ça, avec le Coran là, parfois on trouve la caricature de prophète. Je disais ça, musulmans encore réveillés dans le monde, ça les fait tout. Musulmans peuvent dormir, ça les fait réveiller, je disais de tester ça. Je l'attention n'est pas bonne, mais alhamdulillah, même quand il y a contre Rasulullah, je vais trouver musulmans encore réveillés, je vais dire contre le Coran, je vais trouver musulmans encore réveillés. Nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tous les temps de musulmans réveillés. Allah tabaraka wa ta'ala de musulmans tawfiq pour les préserver ce iman, préserver ce dé, préserver ce Coran, et maximum qu'il est capable, il préserve l'unité izzat sur la chose. Les mots pour ça izzat là, les mots pour ça unité là, musulmans donnent seul la vie pour izzat sur la chose là.
donne son avis pour Muhammad sa Rasulullah. C'est ça un musulman sur dignité, c'est ça un musulman sur izzat, c'est ça un musulman sur qualité ça. Il est capable de connaître, il est capable de tromper ta péché, il est capable de noyer ta péché, mais quand il s'agit sur Coran, sur Rasoul, il est capable de se laver sur Coran, sur Rasoul. C'est ça une qualité que musulman besoin. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que nous sa qualité là, on dit on va le faire. Ici je peux aller là avec ça, ça que nous pouvons faire là, on dit pas que nous disons un petit peu avec moi là. Nous tout ce qu'on sait mais je ainsi pas. C'est ça la réponse que tu peux faire. Dans le Coran, tu dis Coran n'a fini. Mais tu fais ça de savoir. Alhamdulillah, ça vient arrêter, mais c'est moi, doa nous vous demander. Mais tu vas dire doa que Allah tabaraka wa ta'ala quand tu fais entrer le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos croyances, nos imams, le Coran et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, al-Fatiha.